अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा पीके पॉलिटिकल चैनल। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपसे माजरत खा हूं कि काफ़ी देर के बाद मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसकी वजह कोई और नहीं, मेरी एक ज़ाती निजी मसरूफियत थी। तो दोस्तों, आपको इल्म है कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इशू चल रहा है वो करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम का चल रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ मुहिम भी करप्शन करने के लिए ही की जाती है। जिसकी मिसाल मैं आपको दूं कि ब्रॉड शीट के मामले में नुकसान आप खुद अंदाजा करें कि सिर्फ और सिर्फ कौमी खजाने का हुआ है। तो ब्रॉड शीट जो है, इस स्कैंडल ने कुछ चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से वाज़ह कर दी हैं कि पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ मुहिम में भी करप्शन हो जाती है। यानी कि लूट मार करने वाले इस मामले में भी अपनी कोई ना कोई राह निकाल लेते हैं और कौम को अरबों रुपए का टीका लगाकर खुद अपने आप को मुअज़्ज़ज़ भी कहलाते हैं। तो दोस्तों, इस केस में एक शख्स मैं आपको बताता चलूं कि जिसका नाम फवाद मलक भी है। वो खुद शख्स जो है वो खुद प्लाट केस में जो है वो नैब को मतलूब था। और मज़ाक़ा खेज़ बात यह है कि वो नैब के दफ्तर में ही रह रहा था। इस शख्स के ज़रिए ब्रॉड शीट को $15 लाख की अदायगी की गई। क्या एहतसाब के नाम पर ऐसे फिल्मी ड्रामे कभी आपने दुनिया के किसी और मुल्क में देखे हैं? क्या असल मुजरम वो हैं जिन्होंने ब्रॉड शीट के साथ मायदा किया और फिर एहतसाब रोकते रहे? ऐसा मायदा दुनिया में आपको कहीं नजर नहीं आया होगा कि जिसमें ये शिक भी रखी गई हो कि इसे आप इस मायदे को किसी वक्त भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसा दायमी मायदा करने वाले जो मुजरमान हैं, आप उनको क्यों नहीं आप उनको बसाए पर्दे से हटा सकते? तो दोस्तों, मैं आपको जो आज चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो बड़ी अहम हैं। यानी कि इस मायदे को करते वक्त ही ये तय कर लिया गया था कि ये मायदा हम आपसे किसी वक्त भी ख़त्म कर सकते हैं। गोया जिस काम के लिए ब्रॉड शीट से मायदा किया गया था, क्या ये गैर कानूनी असासों की निशानदही करेगा और एहतसाब ब्यूरो की कार्रवाई अमल में लाएगा? इसे बेअसर ही बनाया जाता रहा है और हमेशा से ऐसे ही किया गया है। असासे मिल जाते और इनसे लूटी हुई दौलत वापस आ जाती तो ब्रॉड शीट भी अपना हिस्सा ले लेती और कौमी खजाना भी भरता, मगर यहाँ तो चोरों को मोर ही पड़ते रहे हैं। आप खुद इस चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं कि शवाहद बता रहे हैं कि नैब इस स्कैंडल में पैसे वापस लाने की बजाय ब्रॉड शीट को ही देता रहा। अरबों रुपए कौमी खजाने से इस काम में ज़ाया किए गए। आखिरी अदायगी जो जुर्माने की मद में इस गवर्नमेंट ने अदा की है, क्या नैब की भी कोई इंक्वायरी करेगा या कि नहीं? या कि नैब सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों की पगड़ियाँ उछालने के लिए है और सियासतदानों को पाबंद सलासल करने के लिए है? दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि परवेज मुशर्रफ ने तो नैब इसी काम के लिए ही बनाया था, क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शना था। सवाल यह है कि इस मामले को सियासी क्यों बनाया जाता रहा है? हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है। अब उस इंक्वायरी कमेटी का जो जस्टिस रिटायर्ड अजमत शेख सईद को इसका सरबराह बनाना है, क्या वो एक अचंभे की बात नहीं है? गैर संजीदगी का आलम तो ये हो चुका है कि इनके बारे में ना सिर्फ अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्कि वो इस वक्त नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल भी थे जिस वक्त ये ब्रॉड शीट का मायदा चल रहा था। आखिर अजमत सईद ने मुआहदा करवाया था और उसको ही उनको भी उसमें से कमीशन मिला था। पक्की बात है, यानी कि कोई इस चीज़ के सबूत नहीं, लेकिन ज़रूर मिला होगा। गोया एक मुतनाज़ा मादा जो है करने वाले को आप इसमें शामिल कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही गैर जानिबदाराना इंक्वायरी जो है वो आप जो है वो किसी से कैसे करवा सकते हैं? अजमत शेख जो हैं वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं
اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس جج کو انکوائری کمیٹی کے سربراہ پر جو لگایا جائے اور اس کے اوپر انگلیاں اٹھ جائیں تو وہ اس سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ عظمت سعید شیخ نے خود سپریم کورٹ کے جج کی انکوائری کے جو جج یا انکوائری کمیٹی کے سربراہ پر جو ہے وہ اگر انگلیاں اٹھ جائیں تو وہ کیا ان عظمت شیخ کو اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا چاہیے؟ جو سابق چیئرمین جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید ہیں امجد، جن کا برطانوی عدالت میں حال ہی میں ایک بیان سامنے آیا ہے۔ سابق چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل سعید امجد نے برطانوی عدالت میں بتایا ہے کہ براڈ شیٹ نے پاکستان سے لوٹا گیا پیسہ واپس لانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ سابق پراسیکیوٹر جو ہے جنرل نیب فاروق اعظم خان کا بیٹا براڈ شیٹ کے پارٹنر کے لیے کام بھی کرتا رہا ہے۔ تو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید جو ہے وہ ان کا مزید کہنا یہ ہے کہ براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ متعلقہ وزارتوں سے منظوری کے بغیر کیا گیا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ ان کا کہنا تھا کہ براڈ شیٹ نیب کو کوئی مفید معلومات دے سکا ہے اور نہ ہی کوئی پیسے میں واپسی کے لیے مدد کر سکا ہے۔ تو جنرل ریٹائرڈ سید امجد نے اپریل 2000 میں ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی ریاست کولراڈو میں براڈ شیٹ کے دفتر کا دورہ بھی کیا تھا۔ تو سابق چیئرمین نیب نے براڈ شیٹ کے دفتر کے دورے کے بعد ان سے معاہدہ بھی کیا تھا۔ تو دورے کے دوران پاکستانی جو وفد کو جو جعلی معلومات کی بنیاد پر جو ہے وہ پروجیکشنز دی گئی تھیں۔ تو سابقہ جو چیئرمین نیب سید امجد بھی اسی بات کو مان گئے ہیں کہ براڈ شیٹ کے پاس جعلی دستاویزات تھیں، اور کچھ لوگوں نے اپنے کمیشن کی خاطر پرویز مشرف نے سیاسی مضبوطی مخالفت جماعتوں کے خلاف پروپیگنڈا اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یہ معاہدہ کیا تھا۔ تو چند لوگوں نے ایسے کمیشن کی خاطر پاکستان کے خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ براڈ شیٹ کے معاملے میں نقصان صرف اور صرف دوستو پاکستان کا ہوا ہے اور پاکستانی قوم کا ہوا ہے، اور وہ نقصان جو ہے وہ پاکستانی قوم آج آپ کے سامنے کبھی بجلی کی قیمتیں بڑھنے، کبھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے، اور کبھی روزمرہ اشیاء کی جو چیزوں کی قیمتیں ہیں اس کے بڑھنے کی مد میں جو ہے وہ ادا کر رہی ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ ہے پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ کرپشن کے خلاف جو بنایا گیا ہے، ایک ہوا بنایا گیا تھا، اس کے لیے یہ ہے۔ تو دوستو فیصلہ آپ پہ ہے کہ آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی اس وقت جو ریاست ہے اس میں کیا معاملہ چل رہے ہیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گا۔ دعا میں یاد رکھیے، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔